अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं ये तीनों फ्राइड चिकन रेसिपीज़। बहुत ही इजी हैं। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे फ्राइड चिकन विंग्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलें इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारे पास चिकन ड्रम स्टिक्स की। ये भी बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट रेसिपी है हमारे पास चिकन फ्राइड स्ट्रिप्स की। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं।